Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Al-Mukarramun, para alim ulama, para kiai, para tokoh masyarakat, para guru ngaji, para ustad, khusus epon Ahinal Mahbub Al-Mukarram Kiai Gunawas, Kiai Abu Nawas, seterhormat pengurus Jamiah Nahdlatul Ulama dari tingkat ranting Majelis Wakil Cabang, khusus epon Hadratil Mukarram Kiai Muhammad Adnan bin Seteja Kiai seporana tak bisa nyebutong setengah, seterhormat kepala desa sarang seteja perangkat, hadirin hadirat sesami mulja. Alhamdulillah kula kebagian ngaji dalam rangka dua acara. Sepertama khol apa sih erane? Khol keluarga ini. Bense nomor 2 hitam. Ampun banyak para ajunan ngaji ngoleh ilmu ki buru. Mentertetia ilmu sebarokah dan manfaat. Amin. Allahumma. Orang ngaji ni kebuki abid otabase kecil sebeda oleh nanika orang ngaji penter montut hikmana ilmu. Tetapi walaupun tak pate abid sekecil sekali madu kalimat cekah, lamun tak penter montut hikmana ilmu mesti ngaji adu jam sambian tak oleh napa. Maka pentingan ni ngaji para tretan langkong-langkong makin dalam rangka khol. Orang bila ampun tinggal orang sepo bektena seodi nikah kare pampa. Kaya ibu i kare pam. Ejo mana Rasulullah bedena kanak nikah lanceng koong tak di bapa pusete tretan tak andi mungkin ki bedena ring sepong anak nikah korang abete ternyata sandeng sepo sobung umur anak nikah menyesal. Matur dak ka Rasulullah, hal bagi ya Rasulullah, hal bagi syai'un min birrin abirruhuma ba'da mautihima. Kanjeng Nabi bagi bedak kare na abhekte ka orang sepo sepon sobung umur. Qala na'am, ya beda jan Kanjeng Nabi. Beda berempat Kanjeng Nabi, beda empat. Napaan Kanjeng Nabi? Setong as-salatu alaihima. Mon orang sepo sobung umur bektek sepertama ben bektek seutama engkini kan noro nyala taki jenazah. Nomor 2 mon andi otang sesobung umur serai. Nomor 3 tobat taki. Nomor 4 tingkeleng sepo cek to karan setreta. Lamun ka ento seela kone paling sekone 2 atau betaki bentak tokaran seteretana lenika ron ahli kopur asapung bu sebab beda ronika beda si asapung beda si hunta sebisa atu akidah ka orang seodi nih kasih asapung tuan ahli kopur ka ento telok setong berkat umur, 2 berkat rezeki,
nomor telo ekorangi dari belai ben musibah ni ketuan ahli kubur pacakang sambian lakom tapi raja musibah nak kan tak kira mendeng oleh ning seket aja bedengi cok tak bertus kemi kan pot tekor betong problema oleh satu serantai sepeda na peke duma tak peke cok lorong ngak ni kabar dia oleh 400 depor ketonon pacakang sambian lakom moning ni maka nanya pung dak ka ahli kubur ka dinto ekorangi dari belai ben musibah tambai berkat umur tambai berkat raja ni kawarade manfaat latining ada pendiri ahli kubur ni kanyaman atau bataki ni ke banyak tingkah no adir penderi esor tanai esan dekai ziarah kubur sarwa beda sarwa bu bemata pada nyaut beda bu biru abaakum tabirukum abnaukum aka baya bagus ben ya dak kereng tua duaan sebeda umur otapa setada umur mon baan bisa ke baik bagus ke orang tua duaan sebeda umur otaba setada umur ku aku anak potona baan bakal bagus ke baik lemon mangken pun keteh ngakholereng sepo adir benderi esan dekai esor tanai ziarah kubur ku aku anak potoni ketahuan saya soro Allah sebakal maingat mon mangkin lata engak ke ahli kubur cek repan ku aku anak poto engak babanyak sambian ke bayi sangkol sape sabe tegel kendaraan kini ke sangkol tapi mon kula ajunan tak ke bayi bagus ke orang sepo ku aku cek repan kuburan baaben yang dari ben anak poto anak pak epolop baben Allah karena baaben tak engak ke kubur nering tua enggiu Tining pangaji ni kalau telok tok petok pak polo nyatos nyibu ben seterusah. Nika para dretan tengka. Serasa ke tengka pertama sunan nampel. Cek saking ada sunan nampel kula sambian mate te etal kene te etah lilin te eder benderi. Ni kata tengka. Nyaman ada tingkah ni ke beda si sesuai kalau ben sejarah perjalanan mayit beda si tak sesuai. Si sesuai ni ke ben sejarah perjalanan mayit cuma lok telok bi tok petok. Beda lok telok bu. Tok petok enggi. Anapa me lok telok Nan? Anapa me tok petok ibu. Napa mak tak ngak sana bebi lesu beles Orang bila pon sobung umur eronika ape sakala ben jesat temule ke kuburan eronani ke abeli ke telok tempat abeli ke tempat roh peleman ke compo entar ke kuburan nyongok jesat sini ke seterusnya sete pertama kali teluar ini ke berai tak nyongok jesat kerong rasana eronika singkat cerita dini ben Allah pas abang kisah ampun oleh teluaring ternyata mayit beda ekopur teluaring ini kapun bergagapi leneng kantor ronika menyesal ya wailah palang ongku mon sedia apa sabing kok ben jasad ning teluari ben le bergagapi cek ben ki odi etunya ben enteng nangis roni kabu leneng kantone keseeteng kae lo telo letining tok betok baradetan pertemuan segadu kali na beni kun bere mayit pon bedai kopur ni setuju beng lo bengan ni kapon gili dere lebih menyesal boleh ronikah ya waila palang ongku mon setia beni kun bere ben jasad tapi sekapi na beng lo beng na ben laki lidere
sekejap ki ben bakal bucok sekejap ki ben bakal irakan ola betul ben ola mulai ngari ya ke bedena ben setia sapa pembela na ben cek ben ki beda itunya enteng ke berentan pangeran nangis arone kau lesane ka songkeun anapa mak beda jasad ikakan ola sebab pajat beda jukan jasad sita ikakan ola jasad sita ikakan ola ni kalimat golongan setong jasad para nabi dua jasad para utusan telok jasad orang wali empat jasad orang apal Quran lima jasad orang soleh solihah ni kita ikakan biola kira-kira sampian masuk nomor berapa non nabi bani nabi utusan bani utusan wali mukun wali murid jaga baitilan tilan masih bito lagi bototok bi rap dia wali kati hadaratus Syekh Hasan Sepo Ginggung Ki Hamid Pasuruan Habib Soleh Tanggul ben seterusnya telok ni kegula ben sambian tak miluh kereduan jasad tak orang apal Quran tak ekakan diola anapa tak ko ola non beni Quran tapi nilai Al-Quran beda siapa Al-Quran bu non gulukun mataber berarti tak apal gitu tak milo gulukun sambian pampan kari situng soleh solihah pasira orang soleh solihah beni orang penter beni orang budu tapi orang soleh solihah nikah sing nglakoni perintahna Allah atingkeun larangna Allah urusan jak bacaan tak tepat pacet tak pasih kini ka urusna Allah beni urusna kula sampean urusna kula sampean yakin na penten ka Allah iman na penten ka Allah nika tise terima kula ajunan nika yakin na bu beni polan pasih maca Al-Qur'an napa boleh pasih lemon pas tak pasti tak terima ben Allah Ta'ala si paling palang tukang sarwa nikah sebab tukang sarwa baca banyak sesalah paratetan makanya becek ben pengurus NU cek iya dan kula cek khusus ni wa'fu anna wa kafir lana warhamna wa'fu anna wa kafir lana mata gerentar kafir jadi emak tapi hati kan yakin walaupun salah terima bi Allah Ta'ala sampean tahu saya betir keng mun beda pengajian ngaji nambai pengertian engki bu tineng Pak Polo nyatos nyibu ben seterusnya ini tak sesuai kalau ben sejarah perjalanan mayit makanya saya buat hari ini kata kutu cek sebu na sobung keterangan ne kitab bu kutu cek sebu ini kesobung keterangan ne kitab tapi adat si berkembang si aja nang disa nikah saya buari mun ngada keluh apa bu non mun jarang coba gula mun nyibu ngada keluh si mati ngakana si berui mun mau dikeluh si mati tak dentiani kini kacaan sera oti tajaki ke si ngocak taring tak tahu iya coba pikir bangkin jering mati sing akan nasi berui orang ngodi tak anda tinggi bu ban mon sedepak berkata para detan ke kuburan ya tak kebuat kuburan yang mati ni kan sedekah amal zikir ben amal sedekah kini kayak cross di marsuar ke kili ke kuburan seni ke seom guna para detan jadi tak kau tujek sebu natan ngada kelu seminggu tak masalah mau dikelu seminggu tak masalah nyaman atau petakin lekiriman nikah ke ahli kubur beda telok tingkat setong gulaban banjenengan akiriman ke ahli kubur nikah pun biasa kati reba Jumat nomor dua para tetan ahli kubur mun ekirimi selawat buna Imam Syafi'i beni kun seeke rimi mololo semilo tetapi tetangken kuburan ni kalemaretos kuburan norok milo saking dari raja na fadilah na salawat enggi ibu
Dadi bani karo sekere mesemilo tetanggan kuburan ni ke 500 kuburan norok milo baratetan king sampian tak usah kacuan. Alhamdulillah ko puna tangring tua apolong bisa kirimi selawat romilo terus tangring tua yijak ngampung menolo kirim TV boleh cak kun maca selawat tada benden sebeda benden pangaci ngak melemangkin mun sambian mari isa ngala atas bikirim lagi ke ahli kubur maca selawat 100 umpama nih ketatangkan kubur na milo kapi. Lesen nomor teluk kiriman si paling raja ni kanon bene nyambeli sape utama tetapi langkong utama para tretan anak poto na abejeng engkibu ti kiriman si paling raja ni kana poto abejeng sambian nyambeli sape keng nak poton tidak sebejeng kalah karena sebereng kor poton na bejeng kapi anapa para tretan mak kalah karena sobung selebih raja gencerna ibadah nikah akadia bejeng nikah gencerna penting ben sedekah zakat puasa haji sekali nikah ki rajaan gencerna bejeng haji telo kali keng mulin ambu tak bejeng neraka pak cinikian kalah ka orang bejeng anapa gencerna bejeng mak sobung si bisa ngongkolin gencerna bejeng sebab kelebihan dalam bejeng gak dinto dua masalah genceran sampian ken takbir saos usolli fardhul isya'i Allahu akbar takbir sepertama nih kanon ampun bisa nyepora 2000 macam dosa kamah nebus dosa selebih gampang edeng beng bejeng 2000 dosa esapora ben Allah taala lantaran takbiratul ihram nikah takbir sepertama takbir kedua ketiga ben seterusnya tetimun jumlah ngangkui kalkulator genjana bejeng korang kalkulator ramai. Lesin nomor 2 genjana bejeng nikah non beda senyumpeng pasir senyumpeng malaikat nalekan kanjeng Nabi depak ke aras hijab nikah buka ben Allah taala kanjeng Nabi padeng paham mengerti esena dunya ben esena akhirat. Jadi sobung rahasia boleh mulai awal sampai akhir sobung rahasia boleh ke kanjeng Nabi padeng kapi dunya ben akhirat padeng berarti itu leneng kantok kanjeng Nabi ni kamengna heran atas kekayaan Allah ben kekobasan Allah kanjeng Nabi pas muji Allah at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Karena kanjeng Nabi muji Allah belis ben Allah poci kia kanjeng Nabi assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah lepolan cuma kanjeng Nabi sepoci ben Allah taala maka kanjeng Nabi adu aki umat adu aki aban tibi ben adu aki umat assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Jadi tahiyat nikah non beni karangan tahiyat nikah rangkum na kanjeng Nabi beton pengalaman bedeneng aras at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah poci na kanjeng Nabi dah ke Allah penghormatan juga kebagusan ben kesayangan ben keberkatan lillah milik Allah nikah poci na kanjeng Nabi dah ke Allah belis ben Allah taala kanjeng Nabi poci assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah keselamatan kaangkui ba'an Muhammad karena mencana kana ponduk damir mukhatab antaben kanika berlaku ring soran assalamu alaika keselamatan kaangkui ba'an Muhammad lemirang pocina Allah dak ka kanjeng Nabi ni ka alenga ka umat panon mun karo engko seselamat sang umat
nang kanto kanjeng Nabi adua assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin, keselamatan kanggo engko ben sang umat ben hamba-hambana Allah seda pada bagus kelakona. Mireng peristiwa kaento para dretan, para malaikat selangi ben sebumi langsung maca syahadat pas etrosaki kalaban istighfar, etrosaki boleh kalaban takbir tahmid tahlil ben seterusah nika malaikat maca si ambu sampai hari kiamat. Nah kanjeng Nabi ini kanon pas atanya ke malaikat Jibril. Malaikat Jibril, malaikat nika masih tak cak bacaan kan ahli swarga. Leres kanjeng Nabi karena malaikat etetiaki ciptaaki dalam kebadan iman. Mangkana tada malaikat masuk neraka, saya masuk neraka ni kakula sambian. Nika bu. Nah, pojina kanjeng Nabi ni kau dak ka umat assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Tuan malaikat ni kanon seambu sampai hari kiamat pas malaikat Jibril ada bu ke kanjeng Nabi tining cak becak na malaikat kento kanjeng Nabi esom pengakinah dek ka umat ajunan se abeje di malaikat ni ke cak becak na esom pengakinah dak ka umat ajunan se abejeng jan malaikat mun se tak bejeng se arep-arepan sombengan pada ben sambian muka setan amal ke baya masjid langker musolla madrasah pondok yereng lebet kapinya non mun sambian muka setan amal ni ke beci ada pur seres ya beri lah ni ke perbandingan nah jadi para sebuah baradetan kala ajunan abejeng kita uluk salam saking dari rajan kenjana pejeng kento ampun bisa ngangkat derajat ahli kubur sampai petong polo nasab bapak kai emba boyot jujuk terus ke atas sampai petong polo ini keterangkat sedeja lamun anak foto nak kento abejeng nikah baradetan tu disobung kenjeran nikah singa abejeng kita uluk salam panjenengan berapa jumlah malaikat mun sambian jumlah malaikat para deretan bedus embi sape ontak ni kesewajib ezakaten ni ke bedeni sapa tapi mun kerpui benjeren tada ni sapa kini ke zakat kekayaan leberempak bedus embi sape onta seodi ben semate mulai awal sampai akhir berapa jumlahnya bi bulu na gini ka ki benyaan malaikat para detar pas gini ka se sombong aki cak bacana dak gula ben para ajunan si abejeng sengke dari rajana bisa ngangkat derajat ahli kubur sampai betong bolo nasab lekento para sepuh para detar banku aku nang ajunan Allah sebab kali tanya ki kada ni ke urusan bajang non mon bajang lolos awalu ma yuhasabu bil abdu yaumal kiamati as-shalah sebab kali tanya ki kada nang ajunan Allah ing kini ke urusan bajang mon bajang sambian lolos sedekah zakat pasah haji kini kan orok bunte tapi saya ngak jangan tak lolos non ku aku dengan ajunan Allah sedekah zakat pasah haji kini kaki parkir tak kung nangkung parkir 500 tahun tak makan sepeda nang kecamatan nang pasar karonon sejam 2.000 tinggi bu mun pas parkir 500 tahun pas majer belum pas ambil lemang kana peringatan kebeabaan kento songkuna kafa bil mauti wa idho beaban butuh peringatan butuh pengajian tetapi peringatan saya paling ngepas dak gula ben para ajunan kafa bil mauti wa idho
cukup nikah ngingain mate engki bu ngingain mate apa napa mak suruh ngak ke ngak mate mak lee ngak kasangona mate cuman orang saya ngak ka mate di kamalarat coba tolong jawab bu sambian mulai gelak bajang subuh sampai ke mangkin berapa kali ngak ka mate bu ayo non berapa kali ngak ka mate mulai gelak ki subuh ke mangkin berapa kali tak engak sega lekeng mun semira karo atosan si biru karo eketan karo apal kapi padahal beabean mate akati si yakole nikah di peringatan saya paling ngepas beabean ini ngai mate mangkana jan debuna Imam Ghazali nalekana bayi ka ento elairaki bayi laki ni kebengkang kakapi non bayi laki bayi bini salah sini kata nangane mergem kangan kacir sampean oning rasan nganaungi bayi laki temu sempakan bu beda bu non beda bayi ni ke laki patemu ngangkui pempres beda dubi lesi entar ke Indomaret lebayi ini kayak laki bengkang dalam kebadan bengkang kapitan nga mergem kangan kacir anapa bayi ini kamak tanah nga mergem kangan kacir debuna Imam Ghazali sunnatullah aturna Allah tetimun pon aturna Allah tada cerita na bayi ini lahir langsung muka tanang tak kira nemu sambian cek serano yoso sedunya sambian tak kira nemu karena ini keaturna Allah mesti mergem panapa artinya sekangan mergem hawa nafsu sekacir ni kemergem dunya nyaman nafsu saya bergem tak ndak tertireng nomor 2 kotu nomor setong badan apa baik kotu dak ada ketibi tak ndak mensuruh nang dibudi ni kan nafsu mangkane pergem kapi ni kan nafsu le sekacir ni kanon mergem dunya nyaman mergem dunya kapi papolo ngasape sabo tegel kendaraan bungkok napa pun saya tak pergem gempok kapi setong teger kalau pai tak sedekah kalau pai tak zakat bid'ah bidan dunya atong pok kula sambian pas mate lesa ampona mate jan Imam Ghazali sobung cerita na juga orang mate ni kata nang mergem bu ibu kan sekut mandiin mayit ibu oning rasan tetemu bi mayit mergem ya beda non tak kira nemu sambian sebab ni kesunatullah mesti muka ingat nikah panapa artinya sekangan nikah bentaya kok letak andi nafsu kok letak andi kekuatan setiang kok apes setiang kok mati nikah bentana tanang sekangan letak nang sekacir nikah baradetan juga noro aventa hari ya kok lah pesa ben laki pesa ben bini pesa ben anak pesa ben dunya pesa segala urusan dunya engkau mulai orang yang melulu ke kuburan ngiben apa yang mati bu non mau ni compok gula sobung mayit ni ngibelah abun mumpah bedereng mati ngepek labun kan tadi coba ni tada cerita nah labun keng pasangin bi seodi cek saking te buntu bi seodi ana apa se mate ngosok se le mate engki bu mas te muka enga nikah ditanang nikah bentaku aku kadang orang ni kata percaya dojek yang tanang saya bentah tak masuk akal ya apa lima saya bisa abentari kun sebeda colon seorang baradetan bedering ngujaan senika si bisa abentari si beda colon mentada colon tak kira bentah caan sera apa boleh tanang dia colon tak kira bentah sambiar mau ngecek si tada colon bentah emek ni mulai kelak ke bunawas sampai ke gula pek ngejepek pan pun para dujem baradetan ayo kak ma colon emek ni kata ibu sambian di HP pengen ngejepek tak embu sekali kamu colon HP ni kamu napa boleh tanang kerana Allah kerana Jepang bisa abentah napa boleh kerana Allah
Ijlasaki nang Al-Quran, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ariria arisetiya engkau nutup ke lesan manusia berdasi nafsirin lesan ni ke ejilid berdasi nafsirin lesan ni kanon ejai wa tukallimuna aydihim bi engkau tanang aseba benta ni kedebun Allah wa tashhadu arjuluhum bi kok soko nasitit saksi bima kanu yaksibun napa si elakoni ngaling agasera ko leban sampian muntanang sa benta da magleben din Jumatin makmum budi na imam malaikat tapi lesan ampun ni jei tanang sa benta bu endin ni kamuliki odi takrimate pakun secara pakcan tanang can sera kele gini kaja gini katitetin yang macam khotbah endin ni kamukir sengon ngoja dari magu so ko sejak seden bener malaikat cek renggule sing ngateraki ka ala sesengon ana ba ngaling agasera kento si maksud ayat al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Maka para sepuh para detan gula ben panjenengan ko tu engak dek ka mati sekejap ki baaban bakal mati sampai Allah Ta'ala maingat nang Al-Quran ni kapanda wa ma tadri nafsum bi ayyi adin tamut baabaan dia tak tahu cak mati nang dima kula sampian ayat sepanda ni kata semampu baratetan menterjemah coba pikir wa ma tadri nafsum bi ayyi adin tamut baabaan ni kata oning cak mati nang kama eta mohu nggih baabaan tak oning cak mati kama nggih itu mau sambian siap mati nang kama tapi ben Allah Ta'ala beri contoh beda tentang kemati comboan beda mati lorong beda mati mar sakit oh merupakan garis setengah jam keluar ke bung bere kunse keluar tabrak bi truk muak bedi mati pun ngara malaikat sengkanya buti bi nyerot truk pada kakak emak aku udah sampai nah boleh mungkin pas mati nang mar sakit iya pasti bedi pedih ya pasti oh semua bedi pedih mungkin kakak emak aku lo sampian lagi itu saya maksud ayat wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut paengak para deretan sebedekait nakala ben mati mun sampian mungkin adanya jawab bu nya benikah saare semalam berapa kali bu sampian akal punya benika sehari semalam berapa biki beda seoning beda semitong nya benika seong guna sehari semalam kula sampian akal pu benyaan pak ibu 320 kelbuan nika keterangan kitab kula tak mitong kia ti kula sampian akal pu sini kan nikas Pak ibu 320 kelbuan ini normal bu mun saya tapak kekar lebih 6.000 kan senormal lamun Allah Ta'ala pas minta gente engak ke Allah sekalian setiap anyaba sanggup sambian sehari semalam nih pas anyaba nih macam wirid-wiridan sampai Pak ibu 320 nih nyapa nyabeni ke tak usah mati pada deretan tak hanya 10 menit boy napa tak sol nyusul ibu lemangkan aja Imam Ghazali mati ni cuma ning 3 langkah nalekan hanya berkeluar pas tak masuk boleh mati bon tong nomor 2 nalekannya bermasuk pas tak berkeluar boleh mati bon si nomor 3 nalekana keluar masuknya beengak tengah ni cabut ben malaikat mati teti mati ni kebeni bulan si sakit beda orang kering ni ka bulanan beres beda orang jutoju mati jutoju teti ku leben ajunan takok mati tak kecok takok mati dalam ka beda entak ngibe iman ku aku nang ajunan Allah repot orang baratetan mun mati dalam ka beda entak iman
Lemati dalam keberadaan iman ni kita bisa tepek non. Sebab jo satamono seni ketelok kula sambian jarang ngasa rasa aki. Setong jo satamono seni kabaradetan roh namono seni ke roh jasmaniyah, nomor 2 roh ruhaniyah, nomor 3 roh sultaniyah. Senya roh jasmani ni kan ni kesehatan badan. Kare pak polo are orang ni kesehatan cabut keni sekoni. Mangkana teka tak sakit mun umur pun kare 2 hari paradetan pun kare sekoni kesehatan ni keacelan pak kak taberengka pun. Lah nomor 2 ni kah roh ruhaniyah. Senya roh ruhaniyah ni kah pamirang paningal makrifat lesan bisa abenta. Mon kabeneran lesan rona cabut kade abenta gi ya non ke ngampun tak sesuai kalaban karpa akal. Mangka nambah orang para mati ini kebentana pak tepaan engki ibu. Setia kok yu senter dena tak antar boleh je. Dak mak bende enje tak ada makin kun kan seria. Pleman debak kejompon mati. Pas tereta nang ngocak, tu mati ke belerang terangan cak mati ya. Ya mon oning cak mati ya tak kerentar ke jompon tereta nahu. Lan nama telur ni kah roh sultaniyah, senya roh sultaniyah ke konon kulina ate terakhir. Lamun roh ni ka cabut ate terakhir akuli engak ke Allah leni kanyaman orang mati dalam keberadaan iman tekak banyak dosa nah ni kaki bisa tebus tapi mon mati dalam keberadaan iman sirna harapan odi amal sobung saya terima ben Allah Ta'ala napa bisa ate ni bila engak ada ke Allah sampai cabutnya bisa kalau berlatihan paling punten sehari semalam ni ka solat talema betul kena tambahi boleh lesan baca kalau ben kalimat Allah terserah sambian napa sambian maca istighfar napa kalimat tauhid napa selawat sepenting lesan ni kebaca kalau ben kalimat Allah mangkana encan orang poso pokona nikah mun kenceng latihan kareselaliya bila laleh kareselata nikah jarang poso pokona benih hadis tapi bener kenceng latihan kareselaliya bila laleh kareselata kan banyak orang lata tak kerjat beda kelak astaghfirullah ya Allah innalillah masa karang nih kan sambian tak kerjat astaghfirullah ya Allah innalillah beda mercon Allah ajalan tepak-pak para nyingsar kod olar ya Allah astaghfirullah innalillah lesan metotibi benih karangan kenapa mak bisa lata senikah nikah para tetan karena lesan baca kalaban kalimat Allah mangkan apa kenceng cak bacaan tapi kan bedegi ring lata tak pati mapan karbu degi ring lata tak pati mapan kek laki put nyebut reng seferen kerek bini sini anapa lata para tetan mangkan mun kula ajunan nikat setena mak le lata deka kalimat Allah ya bejengah selema bekto kadi selain ada di kantor pekenceng cak bacaan lan nomor 2 pada teretan manfaat solat ni ke benih karokun perintah dalam solat ke ento doa ampun bisa mencakup kepentingan dunia akhirat kolaban para ajunan Robbi fili sepora aki tu sagula guste urusan akhirat warhamni paringi kebelasan Gusti mun abeureung belesa Allah tani na tekeung pajabata napa usahna sambian mun abeureung kalaban kebelasan Allah jemper rezekina sambian kento cuma tuana nang salat warhamni wajuburni seteja kekurangan pekena aki Gusti sampurna aki Gusti lamun Allah semekna kekurangan masih bi tangutang sambian pona warzukni paringi rezeki Gusti lamun Allah seberi rezeki para tetan lebat dari kama boy usahana sambian mesti jemper wahdini paringi petunjuk Gusti dunya akhirat beri petunjuk urusan dunya beda-beda sambian dek bere tapapak bentunya nah
Tunya bertemu sambian dek temu tapapak bentunya nah. Leke itu si maksud para tetan doa dalam solat. Jadi kelebihan solat ke ento non tunya akhirat. Lah nikah para sepuh para tetan. Ponse nomor 2 nikah hitan. Panapa hitan? Hitan nikah maturan kan sunat. Sunat nikah perintah na agama. Agama nikah nyoro mun tak manfaat tak nyoro. Paling sekonek manfaat sunat kak dinto teloan. Setong kempang araksa najis. Nomor 2 mailang lebuna penyakit. Nomor 3 nambai sampurna najima. Nikah oleh dengan sunat. Setong mailang lebuna penyakit. Koncok kini ke monte bueng tak sunat kini kaku aku nak kanak ni kesan pun belik betena kempang capok penyakit artena baratetan rawan dari penyakit ni kak orang tak sunat. Lah nomor 2 atau cuna agama ni kempang araksa najis ni kata cuna agama tapi kadang tak sesuai kelabuan praktekan. Tocuna agama kangkui makempang araksa najis ternyata walaupun esonat ki banyak orang saya kemi tak gila. Padahal tocuna agama maklek kempang araksa najis. Salah kemi tak gila ki kemi mancing. Mon oning ka akibat tak dua ni ka kemi mancing bana kemi tak gila. Mon oning ka akibat tak bengal soong kun saya kemi mancing. Apa orang mon kemian mancing nika temuan penyakit kiningan jan orang lambe jan orang makin kencing batu mak bisa aing nika mengandung zat kapur sambian mon ngecek zat kapur kempang bila nompak bis kan benih motor TV juga me bo tahan terus sampai ke terminal jejel kemiaki kan banyak te pote karo engak melokok abr le karo zat kapur kasak monorenga keme mancing tak keluar kabiran zat kapur benari ke sekone Apollo ngakompo atompo dibudi na keli can bahasa dokter ni kemeng kristal kini kesiti betok mangkana orang kemian mancing temuan penyakit kiningan temuan penyakit kencing batu lebih bahaya boleh ni ke orang kami tak gila orang kami tak gila ni kan non awari saki penyakit ke anak botok kan beden non nak kanak ni kecupa deh muntah itu kolin tak mandi bedu saking diri cepet ni padahal pun resek bapak juga resek bapak na roy soro yang melolok ni pun masya Allah ada beda om sampai memberenak kamu pas tahanan cepuh iki mata ngalakkan kok bencong ngalakkan kok ojeng sekonek kok mandi mun di anak cepet kadang ngirasanin paling keterbin aja bulan lecep cek berian ke keterbian non benih urusan keterbian nak kena cepet nikah nak kena secepet nikah senikah selake kami tak gila sebini juga norok kami tak gila seporana benih keng rusuh bektok ento tedung ben sebini le bektok ento juga pas teti anak nikah anak secepet badetan teti nak kena cepet karo benih keterbina bulan lecip kiai banyak selair bulan lecip anak mama tak cepet sebab nak kena cepet benih keterbina bulan lecip karo oleh na orang kami tak gila senikah timun di anak cepet coba boleh kau orang mun temu nak kena pondok beda keterangan ni kitab kinikah dan sinikah para sepuh para tetar lah nomor 3 ni kan nambahi sampurna najima tak kira pada si asonat ban si tak sonat seporana benih keng rusuh ni ke hukum makleh jelas keraksan ni ka lamba beda nyonya etina ki jalanan beniyun sampai 20 hari panglakon ring Islam ki non keng Islam tak pati gena karo bener-bener laku lalakon yang tari binyonya iya man arah ring Islam remak sunat soong kuna jawaban saya paling pas engak nikah
Jadi ya perintana agamanya sunat. Jadi mari pun. Karena ring Islam tak pada bener berarti tan asola beta. Arab pada Islam re mak sunat man adunya. Mak tanya jiri ya bernya beda apa iyo demanya eko jan. Ba entau saya tanya kangko janya gedeng lo sekombi ke lubi kakan bi ko len kemenyamannya. Ya nyamanan sekombinya. Iya ngak jiri lah nya ben mak kita tanya kangko ngara nyonya ni kepanasaran. Iyo pondu belo hari. Ya pola pas praktek pada tak bener berarti tan. Kulak ku yon dateng langsung tendang winyonya. Lah benyuk cak tidung bingkok benyuk. Apa man? Apanya? Cak ring bentak sunat. Abamun sunat kok kan masuk Islam. Tekak tak masuk Islam yuk sunat yuk tak pada jik saya kombi bi sete kombi kan pada tak bener ni kan. Leketa saya jelas lagi beda kitab cak mun nambai sampun ngaji. Napa ampun cukup ternyopre anak soleh ni kagunkan sunat tak cukup para detat. Pangaji ban sekolah. Aku anak nika ngangkat derajat orang sepo mun anak orang ngaji cepet non. Nabi Daud nika ben Allah Taala papadeng kesiksa kubur. Tetapi Nabi Daud nika mun jalanan jauh tak lebat dengan tin kubur. Jauh karena siksa kubur padeng Nabi Daud nika. Lah setong saat Nabi Daud nika ningali ahli kubur ni ke esek seselar gelaran Nabi Daud tibi sampai gidren. Kelakuan ni ke seksana korang. Karena korang seksana tanya akibat Nabi Daud ke malaikat Jibril. Malaikat Jibril beri sesek seselar gelar karo umat makin pun korang beden apa? Jawab Nabi Daud. Kinikah kanjeng Nabi, kinikah Nabi Daud kelak ki laku anak antoju tas kubur ni ka ngaji ni kecepet terangkat Nabi Daud lah ni kabut teti endi anak tak oneng ngaji rogi sambian bahkan beda kisah kitab ni ka beda anak ben orang tua ni kantar tengah alas depak ke tengah alas ring tua ni ka mati tina kanak ni ka bingung bi tibien senyama anak ni ka ring tua mati ni ka eroropen sarong poe sarong toron ka bebe cari orang pas beda orang setengah tua apa jong mak masih mah bingung jong engki ba gule bingung kailangan ring sepo arapa orang sepo gula subuh ngomong nang tengah alas sere sinolong na kula si mandi na ben ngosong ben apa aja ngaki na ben apa dema oh majungko berangkat tingisong ka non mayit ni kata di celeng barade bi kot celeng ngocak orang situan ni ye jong baban bandai dalam majong bejeng apa sana kena kapi ba mak takir tetiga hari ye jong tak oning pak beden apa ki hari ya jong bapan been ate na konslet mon pe jangan kena king bapan ben le tengki jong dalam orang tengki toran yang tengki ni kedua non setong orang tengki ni kamun beda orang ontong ceremet mon beda orang palang tulat kini ketoran yang tengki mon beda orang nak kenikah para detan kini ke macam mayit ki tak ada bak ka kopur ampun tadi coba ka ada tadi celeng napa jan sesepo ni kap hari ya cong tak ada ring kelar tu aki bapa ane cong mon tak saking beun punten ba kula kailangan ring sepo ni ka bingung mesti atua kula tak konsentrasi sampean si atua kula sing ngoja amin tak bisa ya jong hari ya ko tu anak de jong mon anak si atua jong langsung jong ayo banda tua anak ni ka pasal tua non mari atua anak neka mayit neka esong ka langsung abeli ka jasad bapan si asal napa jan situ buat ini kan ari cong montuan anak cong cepet terakad pong cong bapan beun engkau re beni manusia biasa cong tapi engkau re malaikat langsung elang panon ngabele cek montuan anak neka cepet ngangkat derajat ahli kubur. Makanya para sepuh para detan
ngiring andi anak cek karo sunat meloloh lamun tero andi anak ku aku tetireng jejeben mulja nika bahasa nereng kanto mun bahasa kita pasti direng derajat mun bahasa keren mangken dadi orang sukses lamun teran di anak tetireng derajat dadi jeje mulja dadi orang sukses maka encan Imam Syafi'i beda 4 perkara sekotu ekati setong ring tua kotu tak becieun ka anan ring lain nomor 2 sedeur nika dari bareng sehalal nomor 3 dua na orang tua nomor 4 ridana guru mon 4 nika beda non tak usah ngabasagi ring tuana na bereng tuan ring tani toto ring tuan nika ring alem ring bodoh kini ke beni urusan keng mon 4 nika beda jejemul jaanan sampeyan becieun ka anan tatangke tak gengeng abeli ka anak jipi gini ka sedeur bareng halal mon sedeur ni ka bareng halal anapa non mak deur kudu bersih dari bareng si halal sebab deur ni kan noro andil aga boy betek anak lamun sedeur ni ka bareng halal tetina kana ni ka ku aku cara na mikir mun tak depak ka halal tak ambu sebeli kemon sedeur ni ka dari bareng haram cara na mikir ku aku mun tak depak ka haram tak ambu mangkana sampian tak usah ngak mengak bupati, gubernur, jenderal, menteri termasuk Pak Jamat korang napa non jabatan tinggi bupati, gubernur, jenderal, menteri jabatan tinggi soki penter korang napa pas saja narompion kuning kan saja gagal jan ku letak ring pilot tak mangkan tahanan KPK anapa cara na mikir mun tak ada baka haram tak ambu jandin rakyat ekakan baratetan ya keren telbi KPK kento deureun ban deureun si bersih ni kan noro andil ke boy betek anak walaupun anak ni tak cerdas ilmu ni kecekak karena ilmu tak ndak ke beureun kotor paling punten cekak bahkan bisa menambah cerdas Imam Syafi'i ini kaki umur 6 tahun nampun hafal Quran umur 9 tahun apal hadis dulekor ebu hadis umur 10 tahun makalah ulama Mekah ben ulama Madinah anapa ilmu badanang tekapi pun ini kecerdasan Imam Syafi'i tong setong imam madhab setandi kitab ni ke Imam Syafi'i non karena Imam Syafi'i ini kemari baca yoper kitab buku na mak da ya Syafi'i jan kanyan iya mun te yoper ko toko kelopai ko kan sangset jawaban Arapa engkau mun lemare maca sekalian ko la apal di monte yoper tako te ngage ngae bingko kok tako kelopai lemun kula sambian baradetan mun cadena utang ce oper kita ki balang melenglang nikan non kecerdasan Imam Syafi'i le setong bekto Imam Syafi'i ini kering ngaji ke Imam Malik baradetan setong bekto pakon mau kitab pas lopat ada sekali Debuna Imam Malik ni apa sih kakan ben Syafi'i mak bisa lupa ben punten guru gula tak ada bareng haram anjak mak bisa lupa engki guru punten tak ada bareng haram ditanya aki ka epun berkah Imam Syafi'i ini ka epun ada pak ka epun epu gule paringin teureun apa ben sambian bu arapa maca kitab gula pas elang lupa tak ingat sekali ben guru pakon tanya aki kasampian gula paringin teureun apa buna Imam Syafi'i ini ka ada bunon ka Imam Syafi'i mak tetiba enjong sibrina bareng haram angko ben bapak anria mulain engak sampai setia kilun pernah tang tabu masuk bareng haram sebiki jong apa boleh ben arpa nengko nekajan pun punten bunga ke ngain engak ke ngai beni bareng haram non takok riye ye jong macedin bena parlo engkau kita ya toren ngakan kade jadi gunjong beni bareng haram ko oti ka bele ka kurun ka bele
punten guru gula te paringin teureun haram mak bisa lepa ben pujuriga arapa majadi aparlo puki te ya tore ni kadeur kade lejri semere kebo enria nika anjan hurun Imam Malik mangkan para deretan nang kanto benikun bareng haram banyak ring parlo nika tekor jugon cek te kuan selen tak keluar biteng congok tak ring lem te kuan cukup sape dui pakak emak ni kepakening seueur nak kana sekolah nak kana mondung nak kana ngaji ilmu sebede nikah kurang barokah kurang manfaat oleh tetih barare tak barokah ben tak manfaat senomor telok ni kedua orang tua non dua orang tua nikah can Imam Asy'ari mun penting bentua na petong polo wali atua bireng tua setong atua pada etrema ben Allah Ta'ala cuman Allah Ta'ala nyempet nikah de kedua orang tua nikah keluan dua orang tua sing aksir na orang tua nikah tangih na orang tua nikah alim na orang tua nikah ramat na orang tua nikah manti kini kebeni urusan kini ke kelebihannya mana bila ring tua atua aki anak teka ring tua dan nikah huduk doaul walid li waladihi kaduain nabi li umatihi dua na orang tua ke anak ben Allah Ta'ala pada bentuana nabi da ka umat mangken adua mangken eterema ben Allah Ta'ala teti urusan dunia akhirat bentuana reng tua sobung setolak ben Allah Ta'ala engki bu mangkana mun kita ngoromat ka reng tua tak minta tuan orang tua cender keluman kakak aman banyak orang ni kantarnya habis teki tar ke Madura keng sejalannya bis ngincem bese kareng tuan deteng tek serai baru kakak emak ini kan tengah tenika cabis kade ka orang sepo kadang baradretan senya bis nikah baradretan tokar gelu bi reng tua mona tokar bi reng tua mesti sambiannya habis ke kiai Pak Polo tak kira manti kiai jabini kiai na tak manti cara na salah karena nang Al-Quran saya jelas lagi wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana nyempe ya ke Allah jak sampai syirik mula mare nyempe ke Allah aga bae fokus kereng tua mon pon mare kereng tua ngireng ka ulama ka habaib juga ndak ka para guru dua aki anak ni tak cukup adu aki tibi pada deretan bahkan cabi saki derma ulama-ulama sepo kati hadratus si almarhum alaihi billah kiasan sepo ginggung nikah mon beda orang nganyambi zaki potra nana pejung potra ka entong ngaji cek bebelegi selamat jung keterbina jung derajat ke sepo tak muji alim tapi derajat kenten nika dari pentingan nyelamat keterbian dapat ada landasnya nyelamat keterbian Kanjeng Nabi esetong saat etanya aki sahabat apa ajunan Kanjeng Nabi jawab Kanjeng Nabi setiri sang kelahiran apa Kanjeng Nabi Allah minda engkau dari alam tabu ke alam dunya mun tak saking saat sepaling bagus engkau te pindah ben Allah Ta'ala ke alam dunya maka syukur engkau apa senang keterbian dia kan bila Kanjeng Nabi seumur engkau ti Kanjeng Nabi ni apa se keterbian seumur non beni tada landas nering nyelamat keterbian nikah lenika para sepuh para tetan seela koni ulama NU selain dari NU non tak ndek nganika selamatan keterbian jan bid'ah reba Jumat ke bid'ah menikah bid'ah kini ke beni orang NU mungkin nikah non sebisa berdapatan kula mentermuka saya kholen menikah juga sarang se esonat mentermuka para deretan dua hajat nikah etere mabun Allah Ta'ala termasuk putra-putri kula ben para ajunan menterteti putra si soleh ben solihah al-fatihah
kengain bu olen ngaji kita kadu kalimat pas lakoni bu ki bedeguna na ngaji alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tuballighuna biha kullal maqsud ya Jawad ya Ma'bud ya Rahim ya Wadud. Allahul kafi wa qusnal kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi walillahil hamd waj'alil lahum sawabat dhalika fida'an lahum minan nar wa fakakan lahum minan nar wa sidran lahum minan nar wa hijaban lahum minan nar. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa simut alahum wa nakihim minal qadaya. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'al auladana wa dhurriyyatina wa talamidana min ahli sunnah wal jamaah. Allahumma ij'al auladana wa dhurriyyatina wa talamidana min ahli ilmi wal istiqamah wa la taj'alna min ahli bid'ati wad dhalal. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nabi hurmatil Fatihah. Sekian toh, kurang lebih nanyoon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Demikianlah tadi rangkaian acara demi acara telah kita lalui bersama, dan dengan diakhiri dengan doa maka berakhir pula acara pengajian pada malam hari ini dalam rangka khaul dan khitan Ananda Muhammad Iqbal. Untuk itu harapan kami setelah mengaji